ইভিনিং বন্ধুরা, সিম্পল লাইফস্টাইল মানুষীতে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি মানুষই, সবাই তোমরা কেমন আছো? সবাই তোমরা ভালো আছো? আমি একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে চলে আসলাম। তো কোন রিকোয়েস্ট মাথায় আসছিল না, তো ভাবলাম নোজ ব্লুইংয়ে একটু করে নিই। তো চলো দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। আমার শরীরটা এমনিতেও ভালো নেই, আজকে বড় ভিডিও করতে পারবো না। তাও একটু সর্দি হয়েছে, মানে ভালোই সর্দি হয়েছে বলে ওই জন্য একটু খোঁচা দিলেই হয়তো অনেকটা করে সর্দি বেরোতে পারে। তা আমি জানি না কত করে বেরোবে, তো আমাকে একটা কিছু নিতে হবে। তো চলো, বেশি কিন্তু বড় করছি না ভিডিওটা, চলো দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। তো বন্ধুরা শুরু করছি। আর এটা হচ্ছে লালিপাপের কাঠি, এটা দিয়েই শুরু করছি, ঠিক আছে? সর্দি হয়েছে খুব। বাইরে ছেলেরা ঘুমাচ্ছে। আমার কিন্তু ভীষণ সর্দি হয়েছে, ঠিক আছে? দেখতে ছেলে মুশকিল হয়ে বেশি কিন্তু করবো না এটা।
স্কার্ফ ইউজ করছি আর যে আমার বেশ কিছুদিন ধরে রিকোয়েস্ট করছো আমার আমার মানে তুমি অনেক করে লং করে ভিডিও করতে বলছো, এটা আমার অরিজিনালি সর্দি, আমি তোমার জন্যই করছি বারবার, ঠিক আছে? কিন্তু আমি লং করে পাচ্ছি না, সময় পাবো না তো। কি মশা গো! স্নিজিং হয়ে যাচ্ছে, সর্দি কম বেরোচ্ছে। बंधुरा आज हमारी तबीयत बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ ये वीडियो प्लीज़ थोड़ा सा एंजॉय करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ मैं फिर लेकर आऊँगी न्यूज़ ब्लोइंग वीडियो। तो मेरा सर पे बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं यहाँ पर ही वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है? तो देखिए ये सारी निकल बड़ी मेरे नाक से। तो ठीक है बंधुरा, तो टाटा बाय बाय। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? तो टाटा बाय बाय। मेरा ये टिप कहाँ पर चला गया देख लो, ठीक है? टाटा बाय बाय।